यूट्यूब फॅमिली असोच मोता तुम सगळी बरे हा तुमकां सगळ्यांक मागीर मोग असो येवकार या आमच्या यूट्यूब चॅनलान. आणि आयज 5 सप्टेंबर आणि आयज सेंट मदर थेरेसा तेगे फिस्ट हा. सो हॅपी फिस्ट टू एवरीवन. आणि आयज टीचर्स डे इवन. सो हॅपी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स. आणि आमगे 3-4 सबस्क्रायबर्स हाय आमगे टीचर्स त्यो लायक मुगेक आनी मुगे घोवागेले 3 जण टीचर्स हाय. सो हॅपी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स. आणि तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. तुम्ही आमकां लायक लायफान एक बरो लेसन दिलो आणि लायक आमकां एक बरें मनशां जावपाक तुमी आमकां हेल्प केलें म्हूण. सो थँक्यू फॉर ऑल द टीचर्स. आणि मुगे भयणूय बी टीचर आहा. सो ताका आयज एक बारकेलोसो सरप्रायज दवरलो आहा. हांवें ताका केक ऑर्डर केलो आहा. ते आतां सद्या स्कुलाक गेलो. तेंगे फंक्शन आहा स्कुलाक. सो ते आतां थिंग गेलो आहा. मागीर ते येतले मोस्टली. ते तांकां आयज लंचूय बीन ती भायर करपा आहा दिसता. आणि हेचे आतां मॉर्निंग आतां हांव उठोन आतां मातशें आतां ब्रेकफास्ट करता. आनी ब्रेकफास्ट आयज हांव पोहा करता. वेजिटेबल्स नाय सो बेश्टो खांदा पोहा करता ऑनियन्स घालून. आणि मागीर दाखय तुमकां मुगे ब्रेकफास्ट कितें तो. आणि हेंचे आमगे घालू एक बसोन हे घालू ते हांव वयतींग सामूच फटाफट येता आनी बसता. आतां किचनाक गेल्यार किचना येवन बसता ते थिंगा. सो आतां ब्रेकफास्ट करता आनी मेळटा तुमकां. मुगे ब्रेकफास्टाचो रेडी जालो. हांवें पोहा केलाय. तितून बेश्टेशें हे एक बारकेलोसो हे उडयला. हांवें कितें म्हणटा तेका आमगेलो पोटॅटो वेजिटेबल्स कांय नाय. सो तेका हांव वेजिटेबल घालना खाली हेंच घायला आनी चाव मुगेली. आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करता. ओके ब्रेकफास्ट बीन करून जालो आनी घराचें कामूय जालें. क्लिनींग बीन करून सगळें कपडे बी धुवन सुकोवंक घातले. आनी आतां हांव रांदपाक तयार करता. रांदपाक आयज ओन्ली रायस आनी नुस्तें आहा तेजी बेश्टी कडी करता. ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां. रायस करपाची रायस वॉश करून उदक घालून दवरला. आनी आतां हांव तितून मीठ बी घायलें आनी समजा आतां रायस करपाक करता आनी मागीर कडी तयारी करता. रांदता आसतना हांवें मुगे मिड डे मील करपाक लागलां. आयज हांवें ऑरेंजीस कट केलाय आनी ते हांव आतां खाता. आनी आमगे चेडूच एक कोण येतलो ते आतां ऑरेंजीस खात पयले. रायस करपाक दवरलाय आतां ऑलरेडी. तेंचे मुगे रांदून जालें. हितून रायस हांवें घालूगे मातशें हें करपाक दवरलां. चिकन रातीर केलो तें गरम करपाक दवरलां. आनी हांवें बांगुरला बेश्टी ग्रीनशी कडी केल्या. आतां घालूगे मातशें तें शिजलो म्हणटकच मागीर आमी लंच करतले. आनी हांव मातशें मागीर न्हिदताय. आनी मागीर समजा तुका इवनींग मेळटा. आनी तेन्ना म्हळ्यार एग्नसूय येतोले. तेगे बर्थडे केक तेगे कित्याक तेगे फर्स्ट टिचर्स डे तेगे शिकोन मागीर ते आतां कामां लागल न्हू. सो मागीर तेगे फर्स्ट टिचर्स डे आनी ती आमी सेलेब्रेट करतली. इवनींग बेश्टें केक कट करून तेश कोन्न हांवें दाखय तुमकां. आनी गलू सॅड जावन आहा हेंच. आनी गलू हेंचे सॅड जावन बसोन आहा कोण ना म्हूण. रे गलू एग्नस वील कम नाव. दादा वील कम. कितें कशें ते कम लेट्स इट कम रे लेट्स इट रे. सो मागीर समतें आतां इवनींग मेळटा तुमकां. गुड इवनिंग यूट्यूब फॅमिली. सगळीं कशें आहाय तुमी. हांव समजता तुमी सगळीं बरें आहाय म्हूण. हांवूय बरो आहा. एंड थँक यू सो मच फॉर युअर वंडरफूल विशीज एंड प्रेयर्स ऑन माय बर्थडे. गॉड ब्लेस यू ऑल टू. आनी सदांच मोग आसूं तुम सगळें. हांव काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा विश केलें म्हूण आनी मुझ पसंद मागली. थँक्यू. गुड इवनिंग एवरीवन. सो हांचे आतां इवनिंग मेळटा तुमकां. आनी ही केक हांवें ऑर्डर केल्ली आमगे टिचर एग्नसाक. आनी दाखय तुका तेगेली फ्रेंडान ताका दिलो हा केक. आनी हेचे बुके तेय दाखय तुमकां. आनी मागीर आतां मातशें वक्तान आमी केक कट करतली. आनी दाडा तांकां रावताय. दाडा येतो आतां. सो तेका तांकां रावताली. सो दाखय तुमकां हांचे हिचे केक आनी बुके आनी तेगे कार्ड तेगे स्टुडंटान दिलें मी ताका. हे गिफ्ट सगळे टिचर्स डेयाचे. ही हांवें तेका आमगे नेबरा कडेन करून गेलोली केक. आनी हेचे गलू हाय गलू. ओ गलू. सो केक कट करता तेन्ना दाखय तुमकां मागीर. Congratulations. Hello,
Digo de acá. Galu jadi tuh basket deh. Yes, Galu, good girl. Happy Teachers Day से. क्रीम म्हणायला असतं दंडी. चल केक गलू गो एग्नेस गिविंग यू केक. Take. The cake I go. More cake she's giving you. Yeah. सो आम्ही एक बारकेलेशें टिचर्स डे सेलिब्रेशन केलें. तेगे फर्स्ट टिचर्स डे आहलो आयज. सो ताका लागून हांवें म्हणलें चल केक ताका ऑर्डर करतो म्हणून सरप्रायज दितो म्हणून आनी बारकेलें गेलें म्हणून. आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो. आनी थँक्यू सो मच तुमगे हजबंडा यूट्यूब विशीस आनी ताका ब्लेसिंग्स दिले म्हूण. आनी ताणें जो व्हिडिओ घायला तो चोयला आसता तुमी. Thank you so much for all your love and support, and please do like, share and subscribe to our channel. Till then, good night and moga soon. Bye.